बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जोहरे इल्म। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। जो याद ना आए भूल के फिर ए हम नफ्सो, वो ख्वाब हैं हम। शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत, मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुसन्निफ, कानून दान, सियासतदान और तहरीक पाकिस्तान की एक अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। आइए अल्लामा इकबाल की हालात ज़िंदगी पर एक तायराना नज़र डालते हैं, जो कि मुख्तलिफ मुसन्निफीन की कुतब से माखूज है। इकबाल का ताल्लुक कश्मीरी ब्राह्मणों के एक कदीम ख़ानदान से था। आपके जद्दे आला, जो लौली हाजी के लक़ब से पुकारे जाते थे, आलमगीर के ज़माने में मुसलमान हुए। गोया इकबाल के जद्दे आला इकबाल की पैदाइश से 450 साल कबल मुसलमान हुए। इनके आबा-ओ-अजदाद ने सबसे पहले न सिर्फ फ़ारसी ज़ुबान की तरफ तवज्जो दी, बल्कि इस्लामी ज़ुबान और उलूम सीखना शुरू किए। अव्वल इनका ख़ानदान मिस्र में आबाद था। बाद में अफ़गानिस्तान से होते हुए कश्मीर में आए और कश्मीर से हिंदुस्तान में आ गए और गंगा के किनारे सकूनत पजीर हुए। इकबाल के जद्दे-आला 19वीं सदी के इब्तदाई सालों में सियालकोट आए। इकबाल के दादा शेख मोहम्मद रफ़ीक ने सियालकोट में एक मकान खरीदा, जो आजकल इकबाल मंजिल के नाम से जाना जाता है। आपके वालिद शेख नूर मोहम्मद और चचा शेख गुलाम मोहम्मद यहीं पैदा हुए और उनकी शादियां हुईं। आपके वालिद शेख नूर मोहम्मद तजारत पेशा होने के बावजूद सूफिया और उल्मा की मजलिसों में बैठने और उनकी सोहबत में रहने की वजह से शरीयत और तरीकियत के नकात और रमूज से पूरी तरह आगाह थे। कुरान मजीद की तलावत को अपनी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा करार दिया। यही ताकीद उन्होंने अपनी औलाद को भी की। बाज़ लोग तसव्वुफ की किताबों के मुश्किल मतालिब की तशरीह के लिए इनसे रजू करते थे। शेख नूर मोहम्मद की शादी सियालकोट के एक कश्मीरी घराने में इमाम बी से हुई, जो बड़ी समझदार, मामला फ़हम और मुदब्बर खातून थी। जज्बा इसार और सखावत उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। शेख नूर मोहम्मद की 7 औलादें हुईं, जिनमें शेख अता मोहम्मद का नाम काबिल ज़िक्र है, जिन्होंने अल्लामा इकबाल को इल्मी लिहाज से परवान चढ़ाने और आला तालीम के लिए यूरोप भेजने में बड़ी मदद की। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम दीनी मदरसे से हासिल की। मौलाना अबू अब्दुल्ला गुलाम हसन की दरसगाह से कुरान मजीद पढ़ा। आपने 1893 में मैट्रिक का इम्तहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया और मरे कॉलेज सियालकोट में सैयद मीर हसन से फ़ारसी और अरबी अदब में दस्तरस हासिल की। 1895 में एफ.ए. के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिल हुए। प्रोफेसर ऑलैंड से आपने फ़लसफ़ा की तालीम हासिल की। प्रोफेसर ऑलैंड इकबाल के बारे में कहा करते थे, इकबाल जैसा शागिर्द उस्ताद को मुहक्किक और मुहक्किक को मुहक्किक तर बना देता है। आपने अंग्रेज़ी और फ़लसफ़ा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और अरबी ज़ुबान व अदब का मुतालिया ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से किया। शेर व शायरी का शौक बचपन ही से था। यही वजह है कि तालिब इल्मी के ज़माने में ही नवाब मिर्ज़ा खान साहब दाग देलवी से इस्लाह लेनी शुरू की। आपने पहली बार हकीम अमीनुद्दीन के घर पर महफ़िल मुशारा में शिरकत फरमाई और अपनी नज़म पढ़ी। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरके इन्फ़ियाल के। इस शेर पर अरशद गोरगानी से खूब दाद वसूल की और आपका शुमार बहुत जल्द बरे-सगीर के मायानाज शोरा में होने लगा। 1899 को ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में मैकलॉड अरेबिक रीडर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। तारीख, इक्तिसादियात और फ़लसफ़ा के उस्ताद रहे। 4 साल बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम किया। ओरिएंटल कॉलेज की मुलाजमत के दौरान आपने चंद मार्का आरा तसानीफ लिखी, जिनमें नज़रिया तौहीद मुतलिक पेश करदा अब्दुल करीम अल जैली की अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जमा, पॉलिटिकल इकॉनमी वाकर की तसनीफ़ थी, जिसका उर्दू में तलखीस व तर्जमा किया, इल्मुल इक्तिसाद और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम जैसी बुक्स हैं। आपकी नज़में और मज़ामीन रसाले मुखज़न, कोहे नूर और निज़ाम में शाया होते रहे। 1905 में फ़लसफ़ा कानून और तहकीकात इल्म में आला तालीम के लिए यूरोप का सफ़र किया।
چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے، شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو۔ 3 سال تک آپ یورپ کی درسگاہوں سے فیضیاب ہوتے رہے۔ کیمبرج یونیورسٹی سے بیرسٹری کی اور میونخ یونیورسٹی جرمنی سے فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی۔ 1908 میں آپ وطن واپس آئے اور وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 1909 میں انڈین کیسز لا رپورٹس کے حلقہ ادارت میں بطور جوائنٹ ایڈیٹر شامل ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد آپ نے اس پیشے کو خیرباد کہا اور سیاست میں دلچسپی لینے لگے۔ 1926 میں عملی سیاست کا آغاز کیا۔ تحریک پاکستان کے پہلے اور ابتدائی مرحلے میں اقبال نے مسلمانوں کو ان کا مسلمان ہونا یاد دلایا۔ اس دور کی شاعری اور نثر میں مسلمانوں کے شاندار ماضی کے تذکرے اور عظمت رفتہ کے قصے ملتے ہیں۔ آپ نے نہ صرف وطنیت کے جذبے کو فروغ دیا بلکہ 1930 میں خطبہ آباد میں ایک الگ منظم اسلامی ریاست کا قیام یعنی پاکستان کے قیام کی تجویز پیش کی۔ آخر کار 1947 کو آپ کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ آپ 21 اپریل 1938 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار لاہور کے حضوری باغ میں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ لاہور کے دامن میں واقع ہے۔ اقبال کی ازدواجی زندگی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ آپ نے 3 شادیاں کی۔ پہلی شادی 1895 میں کریم بی بی سے کی جو آفتاب اقبال اور معراج بیگم کی والدہ تھیں۔ دوسری شادی 1914 میں مختار بیگم سے ہوئی جو 1924 میں انتقال کر گئیں، اور تیسری شادی سردار بیگم سے ہوئی جو جاوید اقبال اور منیرہ بیگم کی والدہ تھیں۔ اقبال کی شاعری کے مختلف ادوار۔ فکر اقبال کا بنیادی ماخذ قرآن ہے۔ آپ کی شاعری کو قرآن و احادیث کی تفسیر قرار دی جائے تو بے جانا ہوگا۔ پہلا دور شاعری کے آغاز سے 1905 تک۔ اس دور کی شاعری میں عشق مجازی کی گونج کے ساتھ ساتھ روایتی شاعری اور مناظر فطرت کی عکاسی پائی جاتی ہے۔ اس دور میں حمالہ، نیا شوالہ، ترانہ ہندی اور ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، جگنو، چاند اور ستارہ صبح جیسی نظمیں لکھی گئیں۔ خلیفہ عبدالحکیم نے پہلے دور کی شاعری کو اقبال کی شاعری کا صبح کاذب قرار دیا ہے جس کی روشنی طلوع آفتاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ دوسرا دور 1905 سے 1908 تک قیام یورپ کا زمانہ۔ اقبال نے یورپ کا سفر صرف حصول علم کے لیے کیا تھا۔ اس دوران آپ نے انگریزی ثقافت و تمدن کا گہرا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے: خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اس دور کی شاعری میں اسلام، ملت اور وطنیت کا جذبہ دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے شاعری کو پیغمبری کا جز بنا دیا۔ تیسرا دور 1908 سے 1924 تک۔ اقبال کی یہ بالغ نظری اور پختہ کاری کا دور ہے۔ آپ نے اپنی شاعری میں اسلام کی خودی اور خودداری کا پیغام دیا ہے۔ شکوہ، جواب شکوہ، اسرار خودی، شمع اور شاعر، ترانہ ملی، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدیق، بلال، خضر راہ اور جنگ یرموک کا ایک واقعہ جیسی اہم نظمیں ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمان خواہ دنیا کے کسی بھی خطے، ملک میں یا علاقے میں کیوں نہ رہتا ہو، وہ ایک قوم ہے اور پوری دنیا ان کا وطن ہے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ چوتھا دور 1924 سے 1938 تک۔ اس دور میں اقبال ایک مفکر اور فلسفی کے طور پر سامنے آئے۔ اس دور میں آپ نے ملا اور بہشت، مسجد کرتبہ، طارق کی دعا، فرمان خدا، جبریل و ابلیس جیسی شاہکار نظمیں لکھیں۔ فرد کو غلامی سے آزاد کر، فرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ مولانا عبدالسلام ندوی اقبال کامل میں لکھتے ہیں: پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، بال جبریل پر ڈاکٹر اقبال نے تمام شاعرانہ زور صرف کر دیا۔
अल्लाह तबारक ताला ने इकबाल को शायरी की मलका देकर नौ इंसानी की खिदमत और भलाई के लिए दुनिया में भेजा। अल्लामा इकबाल ने अल्लाह की इस नेमत से भरपूर फ़ायदा उठाया और इस्लामी, मिली और फ़लसफ़ियाना शायरी पेश की कि पढ़ने सुनने वालों के दिलों में उतरती चली गई। अल्लाह इकबाल को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस के आला मदारिज अता फरमाए, आमीन। ये लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।